तो सांग मैंने मुझे खुशी आम ओडिशार ब्लॉगर सबुठ बड़ ब्लॉगर मत सपोर्ट कर मत सब्सक्राइब कर बहुत खुशी कल जब देखिली सब्सक्राइब हो नोटिफिकेशन सेबेटू भाई भाई रे भाई राति निद हो मैंने एत खुशी लगे एत भल लगे कहीं आजिकल भाई ओडिशार छोट छोट ब्लॉगर को जो ब्लॉग कर सपोर्ट करना कहीं भी हूँ भिडियो भी बहुत व्यू भी जाऊनी भल जी आजिकल भल जी भल कम कला भिडियो किए देखा किए हूँ सपोर्ट कर आजिकल जी रोस्ट कला गाड़ी कला ए जेड झील सहित धरी बुलला भिडियो समस्ते भाई देखिले सो ओके जहाँ को जोटा भल लगे से कले आमर से कौन जाए आसे आमको भाई जो भाई मैंने सपोर्ट कर भाई अशेष अशेष धन्यवाद और थैंक यू। तो सांग मैंने सका सका पड़ा मर्निंग वार्क मर्निंग वार्क जा समुद्र को जा मर्निंग वार्क करके आसिक देखो आपको कौन हो कौन ना आज लाइफ रे आज माने दिनटार मुझे कौन कर कौन ना से वीडियो कंटिन्यू करूँ जो फास्ट टाइम एंट्री करते जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दें ओके। तो सांग मैंने स्टार्ट करदे आम रनिंग धाइबा पाखापाखि 1.5 किलोमीटर खंड धाइबा देखो आपन को मुझे स्टार्ट करी कहीं हूँ से वाला जी ये जो लाइट जल से वाला जी देखा एकुटिया तो मुझे आज आज मो सहित माने मो सांगटा आसनी सो एकुटिया आसी समय ए 5:40 देखा केत सरुची जा जाऊँगी मुझे देखो कंटिन्यू देखो लास्ट पर्यटन देखो कौन हो कौन ना तो सांग मैंने धाई धाई अवस्था शोचनीय मैंने लाइट बाहर पहुँचेली मुझे पूरा आसली तू आसली लाइट बाहर पहुँचेली एपटे मुझे देखा आपन को सकाल सकाल योगा कर समस्ते गोटे ग्रुप अच्छे ग्रुप आसी सकाल सकाल योगा कर दृश्य सब अच्छे देखो सका 5:40 लोक मैंने आसी गाधेले सांग मैंने यपटे देखते सूर्य उदय होती तो सांग मैंने मर्निंग वार्क सरीगला मुझे चलनी रूम अध घंटे चलना रनिंग अध घंटे एनफ बेसी धाइले पेट बथा हो पूरा बथा अध घंटे रनिंग है तब रूम चलनी रूम देखो पहुँची कौन हो कौन ना पहुँचीगली रूम रे माने रूम बिल्डिंग पाखे पहुँचीगली सो कौन हो रेस्ट नहीं रोसे कौन आरंभ करपटे आम सका सका दीपुन पनीपरिया काट दौर रोसे करने एपटे आम सका सका देखो भजा प्रस्तुत हो भेंडी टमाटर एपटे डाली ना संबर हम संबर कर तमिलनाडु फेमस संबर संबर प्रस्तुत देखो एत सारा मसला भेंडी पाखर पिज पाखर लंका पाखर सब आम पड़ी भेंसुआ पत्र भी पड़ी सांग मैंने रोसईटा करदे ब्रश ब्रश कर खाଇବା देखो आपको रोसे संबरटा हो
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏପଟରେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଏପଟରେ ସମ୍ବର ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଭାଇ ସମ୍ବର କରିଦେଇଛି। ସବୁ ପନିପରିବା ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟରେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଭଜାଟା ଅଛି। ଭଜାଟା ଖାଲି କରିସାରିଲାଣି ସବୁ, ଖାଲି ଭାଜିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲିଣି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବ୍ରସ୍ ବି ମୋର ସରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଟିକେ ଆପେଲଟା ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଇ ଆସିବା। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି କିଛି କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆମର ଚୁଇଁ ଆସିଗଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ିଂ ପଟରୁ କ'ଣ ହା କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି? ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଜୁସ୍ଟା ବନା। ଜୁସ୍ ଭେଦେଉନା, ଜୁସ୍ଟା ବନା। କେକ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭେଦେଇବନି ବାବା ଜୁସ୍, ତମକୁ ଆସିବୁ ସକାଳୁ କରିଦେବୁ। ଆସିବା ସବୁ ଭେଦିବାକୁ ତମକୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାହାରିଲାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଜୁସ୍। ପଚା କଦଳୀ ଆଣିବୁ ଆଉ ଚିହ୍ନ ହବ ନା? କଞ୍ଚା କଦଳୀ 10 ଟଙ୍କା, ନାଲି କଦଳୀ ଜାଣିବ ଚିହ୍ନରେ କେତେ ଟଙ୍କା? ଆମେ ଖାଇ ଖାଇ 10 ବର୍ଷ ଖାଇ ଖାଇ 10 ବର୍ଷ ଖାଇଛ ଜାଣିଛ ତ। ନାଲି କଦଳୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନରେ ପଚାରି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତଳ ରହୁଥିଲା ତଳ କଦଳୀଟା ନା କାଟି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ତଳ ଯୋଉ କାନ୍ଦିଟା ରୁହେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜୁସ୍ ରେଡି କରି ଦେ। ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନ ଦଉନୁ, ଏଠି ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ଦଉନୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି କର। ସମର ରେଡି। ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେବା, ପିଇ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମାଛ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ବଚ୍ଚା ଛୋଟୁ ଚୁଇଁ ପୁରା ଦେଖିବାର କେମିତି ହେଉଛି କ୍ୟାବ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ଲଗେଇକି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଚାଲିଲୁ ଏବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ଏବେ ଯିବୁ ଟିକେ କ'ଣ ମାଛ ଦୁଇଟା କିଣି ଆସିବୁ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଏଇ ଭାଜି ଦେଇ ରଖିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ। ଆଉ ଏବେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଆଉ ତାପରେ ରାତି ପାଇଁ ରଖିଦେବୁ। ଆଉ ରାତିରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ହେବ ଆଉ। ସୋ ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ମାଛ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଆମେ ତ ହେଉଛି ବରଫ ଦିଆ ମାଛ ବେଶୀ ଖାଉନୁ, ସବୁ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଖାଉଛୁ, ଛୋଟ ମାଛ। ଆଜି କ'ଣ ମାଛ ଆସିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମାଛ ଦୁଇଟା ଆଣିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। କି ଗନ୍ଧ ବେ ଭାଇରେ ଭାଇ। ମାଛ ବହୁତ କମ୍ରେ ଭାଇ ମାର୍କେଟରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଙ୍କର ମାଛ ଖାଇବା ବାରି ନୁହେଁ ଚେନ୍ନାଇରେ। ଏମାନେ ଆଜି ବେଶୀ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି, ଯାହା ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ଖାଇବେ ଆଉ। ବହୁତ କମ୍ ମାଛ ଆସିছে। ଆଉ ମାଛ ମାନେ ଯେଗୁଡ଼ା ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ଭାଇରେ ଭାଇ ରହି ହେବନି, ବିନା ମ୍ୟାକ୍ସରେ ରହି ହେବନି। ଆମେ ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବୁ ଆଉ, ସମୁଦ୍ର ମାଛ କ'ଣ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବୁ, ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣ ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ଏଇ ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛଟା, ଏଇଟା 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ହବ। ଏଇ ମାଛଟା ପଚିଗଲାଣି। ମାଛ ମାନେ ହେଉଛି 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ହବ ଗୋଟେ ମାଛ, ପଚିଗଲାଣି। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ନେଉଛୁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଏଇ ଦଣ୍ଡିଆ ମାଛ ନେଇଗଲୁ। ଏଇନା ପଖାଳଟା ହେଉଛି ମାଡ଼ ହବ। ପଖାଳ ତ ଅଛି, ସେଟା ମାଡ଼ କରିବୁ ନା ନେଇକି ଆଉ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେଇଆ ଦବ ଆଉ। ଯାହା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାହା ଆଣିବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଣେ ପଳେଇବା। ମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ଇଏ ପଚା ପଚା ସ୍ମେଲ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏପଟରେ ମାଛ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଚୁଇଁ ଏପଟରେ ମାଛ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପୁଟଲା ମାଛ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯିମୁ ଟିକେ ଭଜା ଭଜି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ। ଭଜା ଭଜି କରିଦେଇକି ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଅଛି, ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ବାକି ରହିବ ରାତି ପାଇଁ ରହିବ ଆଉ। ଏ ସକାଳ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଛି, ସକାଳ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବନି, ରାତିରେ ହେବ ଆଉ।
आपको देखा देखु सजना गचर केते छुई गोटे बकड़ बकड़ सजना गचर केते छुई देखो ये पत्र जी छुई से देखो एरा केते छुई माने एरिया रे पत्र जी छुई से भाई फाइनाली आम माछ धोई देके देले छुई की छुई तार ए माछ को भाजब तो मुझे रेस्ट करी माछ देदेली काम है सी हूँ माछटी भाजब भल से भाई भाज पूरा पड़पड़िया कर पखालटा माड हम पखालटा थुआई अच्छा तापर एमती कथा हाँ 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 जहाँ कर जल्दी जल्दी कर खाଇବା जहाँ टे रेस्ट करे रिल्स कर आज टाइम हो हाँ तो रेडी कर देखिए टाइम हेल्ले जा टाइम है कल जीव ना एपटे आप माछ भजा सरीगला एपटे तार कौन पढ़ापढ़ी गला पखाड़ भात खा गले केते आयोजन आम चलुच माछ देखिए साइज जीवन टमाटर पोड़ा होगा आमर बैगन टमाटर पोड़ा पोड़देन हो पखाड़ा तो सांग मैंने गाधे पूरा रेडी पड़ा पखाड़ भी रेडी देखो आमर हूँ पखाड़ सहित कौन कौन खाଇବା और चुई आमर हूँ जबरदस्त छिंक दे पखाड़ सहित देखो कौन छिंक दे कमी स्टाइल आमर पखाड़ बनाई बाहर सेपटे देखो आमर दही पड़ी पखालटा पूरा हूँ भेंसुआ पतर लंका फंका पड़ी जीरा फिरा पड़े छिंक दिखाई आएपटे हूँ समुद्र माछ छोट माछ लंका दड़ा हे एपटे हूँ बैगण टमाटर रसुण अंडा तरकारी ठीक है करदे खाया तो सांग मैंने खाया पीवा सफा आ खाई सारिकी एवं बाहर पड़ा टे हूँ 5-10 मिनट चलाबुला करी चलाबुला कहीं हूँ हेवी पूरा खाइबाटा पखाड़ जेहेतु पूरा माने खाइबाटा पूरा हेवी हो 5-10 मिनट एपट सेपट है हजम हो गलापर माने हूँ बाहर ड्यूटी बाहर ड्यूटी कंटिन्यू करूँ कौन कर पूरा फुल ब्लॉग देखा आपको तो सांग मैंने रेडी होके मुझे चलनी ड्यूटी देखो आप ड्यूटी पहुँचले कौन कर देखिए पछपट भ्यूटा देखो क्या सुंदर लगुच मैंने चारिपटे गछ साइड रोड सब बोबाल लगुच तो ओके सांग मैंने एबे मो ड्यूटी पहुँचले आपको देखा कौन कर कौन ना मैंने फाइनाली पहुँची गली मो ड्यूटी पोस्ट रे ओहो भाई रे जो खरा हो ठंडा लगला टे सी हवा बाजी ठंडा लगला सेपटे में चलली लिफ्ट ऑन करदेली एपटे 3rd फ्लोर अच्छे लिफ्ट गोटे लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर अच्छे 2nd फ्लोर पे फैन डाउन करदे हवा खाईदे
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡି ହେବ, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ବି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକିନା ମୋର ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ର ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯା, ନିଜେ ଖା, ରୋଷେଇ ଘର, ଦେନ୍ ସବୁକିଛି ମାନେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋତେ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।